Hay mga kailokana, siyak ni Mayka, oray narigat ag tultuloy latta. Ita nga rod ket Friday, iso nga medyo haggard na, ngem okay lang, basta ada content. Ita nga ron nga aldaw ket labanan tinotriglam. Fast forward, ag-prepare na kon ti makeup ko. Syempre, no saan nak ag makeup, baka mapanunod ti audience nga assistant laing ti janitor. Kalpasan na, kasta nga rod ti simpana. Ita nga rod ket nagpa-video act tadyak masango ti ag video. Adamit videographer ko ngem kasla ag turog ti kamera na. Agikabkabil nak nga rod ti hairnet ta agwig nak to. Baka no awan ti hairnet ti buok ko ti umuna nga rumampa kay sa kanyak. Ita nga rod ket ag moisturizer na kun. Saan nga nay video da duma tabi si damat nga mangbuybuya kanyak. Ita nga rod ket ag powder nak. No damagan nyo, apay nga sa anak nagala makeup artist ko. Aba, iso pa'y tibay bayada. Amok met ag makeup, so nga syaklatan. Libre pa'y, makasave pa'y. Tanga rod ket from this to this. Ay tanga rod ti final look ko. Comment yung man numayat ta alandak nga makeup artist you. Ita nga rod ket isuot ko jay inaramid mi nga costume. Makita yung met nga agtitinulong da amin. Awan talaga tinutriglam no awan ti teamwork, di ba? Atoy met taga video, kinarir na unay. Baka iso ti mga bak imbes na siya. Ita nga rod ket igem kon cellphone ko tanabannog sa videographer ko. Kasla siyak pay ti assistant na ita. Rumar na kon tadandani mangrugin. Makabkabahan nak unay taagahagdan nakpay. Ket third floor pay ti section me. In practice ko nga rod microwave turn nga kunada. Kalpasan na nakababaak met laeng. Salamat apo awan met na perdi when nunatnag. Makita yung met sarsarapa endak tabaka matwang nak. Smile laeng oray ti pusok ket agkararag. Agyaman nak unay kadagiti classmates ko tanag effort tayo amin para iti nutriglam. Lalo kada kayo Rio, Nathan, Giselle, Clarissa, Princess, John Lloyd, Daniza, Kim, Arlene, Erica, Alaysa, Bernadette, John Michael, PJ, Angelo, Aram, Ram, Sky, Kathleen, Chloe, Ken Rizalin, especially ken Ma'am Jocelyn. Agyaman kami unay, oray no awan ka ma'am idi nga mismo nga umay. Adalat ta dagiti bilin ken advice yung nangitultuloy kada kami. Dakdakkel ti naitulong mo kada kami ma'am. Ken Rio, special met ti panagyaman ko ken ka. Inawat na kami ijay balayu. Ken naimbag unay ti panang taripatum kanyami. Agyaman met ken lulang mo tanapudno ti kinaimbag na. Saan mi dayta malipatan. Ita nga rod ket nang rugin isu nga buya endakon. Kalpasan na, second runner-up na nga rod. Nudamagan yun numano kami naglalaban. 18 kami amin. Tanga rod, ket agawid na kun. Ay talang nga rod ita. No nagkatawa kayo, when no nag-enjoy kayo, ag-follow ken ag-support kayo, taadupay ti umay nga videos. Agyaman ak unay. Kita kits manen sumaro nun. Bye-bye.